baden sin fe majido watinna kana nana barka blani ko majini way malon fulal ni albake dunya fanfan kala kala ka foko nyina makal ko yoko may kalon teleflando anka senabolike kwa padesta dr Usman Kaba ana jamana sifade min don wotamenen koro anka lansana kuyate fana wole Paris aka mria nyagila ka anye sifade min don mbabi tour brase jona wole l'UFDG di naye selu dalen jalo la parti anka na bo anam so mandil ni mentala ko manaye aja jesiradi kaben anye jamana sifade min doni fankabra mayele man aldina kuma ka aja assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalo ikuma kan kende sumundan na de anye sifade min doni bi fankabra ma fali abrase surasil bulo l'UFDG ka ko nya jomma wo me na fani nya minna konakiri nka jan konakiri la doni nya fo la ndere toliro laji selu woda po UFDG toro ado nye UFDG ro inshallah e ba question men lankoro inshallah nda ma fene anya jabila nya minna ko min kenin tin ile sawote mo sawote nya jomma para menye kono natrenda tolo min lani moma ala ada baden na dande aka follow les organes aka follow tolo lima tolo ka place lala kuma bake yame abafo yatu a to ntatu ule no anna se ni yoro mendo no te ile tafe momo tafe alaji seluka kuma be fo alaji seluka ko be keli ka ke ka kuma be kumara alma la gine be kumara sous région be kumara ondu be kumara an kana son anye wa yoro mendo an kana son anye yoro mendo kono professeur mame menu bolo e ko luro al ta fe ko li ma falin ko ya ko fe woli ya tuntuna min kenin amadia nya mamo amadi atesela diala momoy kono na trenda do mentre ya mansadi alele men ye be kuna tre la gine yando a bora nya min na dimanche lon ibara menye na tre sonda kakuma men anterte se yoro men na tre bola danina atre bola dabalila beno ni kama fana akakoro selu dalen jallo l'UFDG woni ala ana de men ya dafe wuluka nyila ka foko allié mansa surasil la mansa ya fe muno alkufo ile min se ninte ye surasil la mansa ya fe ile min se ninte parce que na trenda itere ye la ginele kona ko me kon tambila la gine kono ti min kam la mansa ya surasil la mansa ya dinja molier ko pana taite c'est pour un temps ndia trenda abarafo constitution barafo ko 2 mandats ka banka ka kadena la ka kadena se ko alka freke ka mol fa ka mol ben ka mol bila kasola ko fo 3e mandat an ka FNDC ta mandat c'est-à-dire la Guinée be ta mandat hali extérieur États-Unis Europe Asie be ka marche ke ala ko 3e mandat ni koro ya bolo boaro aya bolo boaro abara sambina ni ke mol la kumaro parce que sam wande ko lelo mais al koko sambina ni ala ko ay démocratie la si ala ko aba démocratie la si afane wa bilia ala ko sinin ni ala gi selunara ni o ka fo ko ay sila mafolo la doni ada fa ndo ikana boyandi nde ka 2 mandale ke ifana baba yebwe an ka wole nyanyini kono al man famuya al mason al kalu antete ka ko beke 3e mandat wo kera mo fa kodi wo kera mo mina kodi wo kera mo ben kodi ka ke c'est-à-dire ko julu bela denin ka ke 3e mandat na ala ko tun ka ke mo batoro de ka folile ko c'est pas la tête du professeur qui déplaît aux gens aux Guinéens. C'est que quand tu parles, il faut le faire. Quand tu te bats pour une chose, il faut la réaliser. C'est ça aussi l'homme. Voilà, nika amafane ikmakan sanuma wati nati me wati temene ikmakan tre jojola okoro le ka foka kud bambale l'UFDG nye
ibarande nde ko nde habi kuma kan majeje nde yende men kam menate habi man kuma kan nasere ma kuma kan matamai parce que ni FDG le parce que ngalo nyetu nyali kan ni FDG le parce que ngala giselu lo mbara pratiquer 14 ans ngalo momi akuma kan dumai momi mo bali momi la gine dumai ni nyawla la ka fo kursa ka bo kursa ka wa hakure mali wo sila tabi ya pratiquer ya ma fenen par rapport aux autres tronçons nde kumate nde la kumate yere la kuma flatende bolo kuma kelempele ndebo inshallah. Ok, na ye Mamadi Doumbouya di obrana mansaya la watin nani ala discours foloma l'UFDG ko nya jumma alka wo ye nya jumma inshallah andolo alamu ayala sabati alamu ayala kuma kan wala tama mbara foye monsieur Kansa na trenda yi mirila kuma ma chaque fois andi kuma ko professeur kunde mabo andoli yede ati foninde ko maninga ko fula ko sosoko grase ko mafo ipa kuma men fo yala telin kana somoli na kai bo sila numa kanki bila sura juka abonya men kenintin ninte se dia la moli ama keni c'est pas joli à voir et pour les Guinéens de l'intérieur et pour les Guinéens de l'extérieur c'est pas joli mais un homme peut éviter ça. On peut éviter ça, mon frère. Ouais. Donc, alors, comment même faut nous nya? Ansini anyayala. Et voilà, parce que le seul, l'éternel, le seul, c'est Dieu. Oui. À kelempe wahidou, à kelempe le mansadi, mente c'est la bila tobe, ha londole Johnny, kudaye alale. Ok, ni akafo parce que Ibra la selu mato ka krani ile refnan krani ni Mamadi Doumbouya akafo kabra bulla sama l'UFDG ko kana aye baranyoya ke ka mademe anye si fade min doni ka boro yala sa l'UFDG dison ibawuli alaji selu ate voyage ning ate fanfan ay konakiri nyala parti lero nye FDG parti lero nyenna kuma li fola alele UFDG kuma fola ibara menye momo andol ma momo la fili hali professeur Alpha natar na tunyatira la bararlo almasi la juta kabila koro jonde yibanna kwanyam faso la de kono iba kuma min fo bi janna e fo midi ibaranyina iba kuma min fo 8h janna e fo 9h ça tu as oublié ça. Non, ndele ka fo mafo kuma gwanjanjonti wodi momo ti banna ifa so la baraka la sabati momo ti banna oma mais la parole est sacrée, la parole il faut aimer sa parole plus que sa propre personne. Ok, kunu suro ika mafene yere Mamadi Doumbouya faida ka foko surasi fla oluka na ye wa mol bral tien ka sunyali ke abra wul ben ka wul bo sura ziara l'UFDG ka ko nya jomma ele ikaye nya min na UFDG ka yi wonyali ikaye nya sisima ele kaye di mfa aja jesira ele kaye di mbra wul franco journaliste momini mo akera sorda diba sordasi diba akera simple civil diba momo e wala moli e altaraji bola kala fenu minni kabila boutique kono kabanka mayra ile malda mayra sordasi ma alda mayra civil ma alda mayra si bema gramenye momi ya tola suro kawako ukinye oya taraji sama namindo ko bo kabila boutique ro ka mayra mol ma ala ko konko kana mol tinya ni mo kele mo fila mo saba wara ka womina ka tinyen ka obeke alol tadi akera momodi odi diaile no ti se diala moye awa nambora ya kanyela ka fanan kunun ka foko aina to konte bo kala molko na fora ko konte bo audit to bukando ko ka konte bo min ka mansaya ke mansake koro telero na Alpha Konede ministril ba brafo ko yayi la mumlindi wo konte bo robtu ko fanan baban min fanan ka mansaya ke lansana konte telero
ko konte bodi ko ka manye kumala min ka folo wole konte bo min ka to alpha lam ministry luko yala sa l'UFDG ko yenya jomma e ka lo min yeting nin kana ke ateke la mo kodi bara menye mo kana son ko yi masoron ko kelen ko fila ouais bara menye ni ko barake ile bara woyi o bara tambi ni fana nara ikana fo de ko no karisa bara ninke mfana e wole kela okmate no te alte bouger la pas bara menye quel coup le faut j'étais au sommet je ne savais pas qu'est-ce qui se passait en bas à la base je suis aujourd'hui à la base permettez-moi d'être au sommet et me corriger akamanda kelen sora ka corriger ba ma corriger ka corriger awa kana fo ko do barati nyen kunu wonde fana bana bi ni pagaye nyati nyen ya fa kam fo do makuma o nyaay brebre ida nyaay de ba journaliste lady aja yesura journaliste lady ka kanka nyaay o korole ko ano min kala ko kay parce que a fa ka min no man sa premier ministre ya kala ani fonctionnaire babawul ka tubla beko ka jate bobla beko yala sa o kay ile nyana sempe mbanyu mayayi datra barab nyuma yamfana yi wota menen koro fana no bana robtun sa adi wa men fana ka mansaya ke lansana kontetlero l'UFDG tana tasodo kudo ba dalen ka mansaya fana ke nde kala albe dalen contre albe kono alala mo lewudi dadisika no dadisika dalen alka dalen na ko foya ndoni ya mboni ya bara American na Air Force One Mayra ko borami min ka sang ama fo ye ko abara sang mamar sila ma fo ka sang ko dalen yere ta fe ay Mayra ma ka amma suivi ouais on a tous suivi le débat voilà altra fe ko ta ka asia kundo abenda ama ben alwara di makonande alwara di handa dis bara asini c'est-à-dire que mon frère il faut sortir sortez par la grande porte parce que fait malako elle a dit le long 14 ans je le pratique ouais 14 ans je le pratique mais il t'a faut commencer ya kono il était bon kelen so di do mindo il a dit OK agbalama it say kono ka fo ko beta e mindi mfana yo beta wo me akeni nyami mate mfana masila nindi aha alka accusation ala ki selo do yawo aya OK alka kuma ombe po femfe malakuna femfe malakuna les accusations fortuites OK mais rien n'est réel problème voilà OK ile na forabi ka fokile la lilikanta ka dimen ye mansaya la watina na e madi dumba idi se la lilikandi jondila anala jamama watina mendi ay munafan wallahi bande kala ile fana mo baledi idi se la lilikandi si dilam se dumbuya ma colonel dumbuya ma fana bara wo nyondama ayada kola tama hankilila akina son mouvement de soutien parce que alu be koribali le adon koribali ni nambara te faran koribali wallahi woni nambara te faran na ouais e kay fam fay nambara koron na ko ma aye la gine be mina kelema bara menye min di se tolay ayi wo toy ayi très rouge là mo kini ban nin kuna butu min te se tolay heran ni bare kono wo fana e juge benyana ala ko mo kana asuke butu OK anyi wole fe ni kay andol bara an tesidi FDG parti politique de l'opposition minuka la FNDC kan e consort ko anyato professeur e boda bala anyato ay boda bala
Agnato Aike Mandela de comme il l'a dit, mais Al-Kalban. Al-Kalban, fait un Kalban. Kono non, fa bo nyasu nimma. Oti dia la momo, même si c'est ton adversaire à te diaye. Oui, oui. Ok, Kobarka honorable Jessira, que Inshallah, Kobarka. Yayana Blaro Sunitile. Kobarka. Inshallah. Ni baba idi alawa ela seluma ibana ninko ni freke andwa ela seluta interview bulma français do, ok? Problème city. Ah, odit ben ibana ni contenu mawdo Kobarka. Problème city nye? Inshallah. Merci. Ouais.